Assalamu alaikum students. Good morning. How are you? I hope you all are fine. Now we are going to reading of Islamiyat book. So let's start. Open your Islamiyat book and the page number is 51. Page number 51. Sabak number 17 and the topic is Hazrat Nuh alayhi salam. Hazrat Nuh alayhi salam ये हमारे नबी का नाम है। हज़रत नूह अलैहि सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी ज़िंदगी के बारे में और इनकी नबूवत के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मार्क योर डेट एंड डे at the top of the page. Mark your date and day, then we will start over reading. Let's start over reading. हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़िक्र 43 बार आया है, यानी कुरान पाक में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में 43 बार इनका नाम लिया गया है, इनका ज़िक्र आया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले तमाम कौम अल्लाह ताला की तौहीद को भूल चुकी थी, यानी इनके आने से पहले इनकी जो कौम है वो अल्लाह ताला की तौहीद को भूल चुकी थी। तौहीद जैसा कि आपको मतलब पता है, तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना, वाहिद मानना और यकता जानना। अपने हाथों से बुत बनाकर इनकी इबादत करती थी। वो लोग अपने ही हाथों से बुत बनाते और फिर उन्हीं बुतों की इबादत करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इराक़ के इलाके में अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, यानी इराक़ जो अभी भी मौजूद है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस इलाके में अपनी कौम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया। अल्लाह ताला का पैगाम क्या था कि अल्लाह पाक एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, लिहाजा तौहीद पर अमल करते हुए उसको एक माने। आप अलैहिस्सलाम ने 950 साल मुसलसल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पहले वक्तों के लोग होते थे वो बहुत देर तक ज़िंदा रहते थे, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा लंबी होती थीं। तो आपने भी 950 साल मुसलसल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाया। 950 साल बहुत देर का अरसा होता है, मगर 80 से ज़्यादा लोग ईमान ना लाए, लेकिन सिर्फ 950 साल में 80 लोग जो थे वो ईमान लाए थे। अल्लाह की तरफ से आप अलैहिस्सलाम की कौम को अज़ाब से तबाह करने का फ़ैसला हुआ। जब वो मुसलसल लोगों को अपनी तरफ बुलाते रहे और लोग मुसलमान ना हुए, अल्लाह की तरफ ना आए, तो अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर फ़ैसला किया कि अज़ाब नाजिल कर दिया जाए। अल्लाह ताला के हुक्म पर आपने कश्ती बनाई। कश्ती तैयार हो गई तो सब मुसलमानों को इसमें बैठने का हुक्म दिया गया। जब अहले ईमान कश्ती में बैठ गए तो पानी का अज़ाब शुरू हो गया। अब अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप एक कश्ती तैयार करें। जब कश्ती तैयार हो गई तो सब मुसलमानों को कहा गया कि वो इसमें बैठ जाएं, और जब सब मुसलमान यानी जो 80 लोग जो ईमान लाए थे वो उस कश्ती में बैठ गए तो वहाँ पर पानी का अज़ाब शुरू हो गया। पानी का अज़ाब जैसे कि अभी हमारे पास भी सैलाब वगैरह आ जाते हैं तो सारे घर मकान वगैरह बह जाते हैं, शदीद किस्म की माली नुकसान भी हो जाता है, तो वहाँ पर पानी का बहुत ज़्यादा अज़ाब शुरू हो गया। आसमान से शदीद बारिश हुई और ज़मीन से हर जगह से पानी निकलने लगा। देखिए बेटा कि जब उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं माना तो अल्लाह ताला ने उन पर आसमान से भी शदीद बारिश नाजिल की और ज़मीन को भी हुक्म दे दिया कि ज़मीन जो है वो उसके अंदर से भी पानी निकलना शुरू हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को अल्लाह ताला ने अज़ाब से बचा लिया और काफिरों को गर्क कर दिया। अब अल्लाह ताला ने उनको जिस कश्ती में बैठने का हुक्म दिया था वो कश्ती जो है वो तो पानी पर तैरने लग गई। अब इतना ज़्यादा पानी, आसमान से भी पानी है, ज़मीन से भी पानी निकल रहा है, तो वो लोग कहाँ जाते? जितने भी मुसलमान हुए थे वो उस कश्ती में बैठ के
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے بچا لیا، باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ اس پانی میں ڈوب کر غرق ہو گئے۔ کشتی 6 ماہ تک پانی پر تیرتی رہی۔ 10 محرم الحرام کو یہ طوفان ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ 6 ماہ تک وہ کشتی جو ہے وہ پانی پر تیرتی رہی تھی اور ان پر عذاب جو ہے وہ نازل ہوتا رہا تھا۔ اس کے بعد 10 محرم الحرام کو یہ طوفان ختم ہو گیا تھا۔ جودی پہاڑ پر یہ کشتی رک گئی۔ ایک پہاڑ ہے جس کا نام ہے جودی، اس پہاڑ پر جا کر یہ کشتی رک گئی تھی۔ اس دن کشتی کے سب لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روزہ رکھا، یعنی وہ لوگ بھی تو ظاہر ہے جو کشتی میں تھے۔ 6 ماہ تک کشتی میں رہنا کوئی آسان بات نہیں ہے اور عذاب کے اندر رہنا۔ تو جب 6 ماہ کے بعد کشتی جو ہے وہ 10 محرم الحرام کو یہ طوفان ختم ہوا، کشتی جودی پہاڑ پر رکی، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس دن روزہ رکھا، یعنی شکرانے کا روزہ رکھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج کی دنیا کے سب لوگ ان کی نسل سے ہیں جو کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ اب جو لوگ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، آج کی دنیا جو ہے وہ ان کی نسل سے ہے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو ہم حضرت نوح علیہ السلام کی بھی نسل سے ہیں، تو حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی، ایک یہاں پہ صرف آپ کو ایک پکچر دی گئی ہے جو بنائی گئی تھی۔ تو اسی طرح سے اس سبق میں ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرمان، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں کریں گے، تو ہم پر بھی ایسے ہی عذاب نازل ہوں گے۔ تو بیٹا آپ نے یہ ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، اور یہ صرف خالی ریڈنگ نہیں ہے، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پوری کی پوری ان کی زندگی کی کہانی ہے کہ وہ کس طرح لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے، لیکن 80 سے زیادہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بارشیں نازل کر کے ان کو غرق کر دیا، جبکہ جو مسلمان تھے ان کو بچا لیا۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے عذاب سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ حافظ۔